Okay guys, no, may buntog sa tanan, pahulay sa takadali, di ba? Mintas ka paabot sa oras sa pagbalik sa trabaho, nagalan tagpahulay, di ba? Charge sa atong lawas para makapahulay kay kulang pa sa tulog. Dili sakto atong tulog tunti alauna pa sa kadlawon nagmata na ta para sa trabaho. No, so pagka alas 2 naglimpyo sa opisina atong gitrabahoan o kulang gid sa tulog so kanalan og charge ang lawas, di ba? Ibutang sa siya ipahulay ka dali pagbalik ana lapit makatagpilaw ka so pila lang ka segundos ang mabalik sa ligon imong lawas murag makina, di ba? So ingon ani pahulay na ako sa likod sa may kubo diri sa provincial agriculture. Nani palibot guys, nay mga lamok pero tala di nang kayo daghan, right? So para makapahulay, standby muna tayo diri sa kubo, di ba? Dito sa likod sa provincial agriculture. So ang alas 11 balik na sa atong trabaho, continue na resume na siya hangtod hapon. Alright, gusto ko salamat kay sa panalangin sa Ginoo nga gipanginan kita aron padayon ang atong lawas nga makasugakod sa mga gibuhaton. Salamat sa kaano sa mga inspirasyon sa atong kaugalingon, ang atong pamilya, ang mga tawo nga atong gikauban na pinakanako, no, diri sa balay. Sila ni Ate Dan o si Ate P, mga ranas family, iba't sa mga bata o sa mga apo. Salamat kay sa atong pamilya nga atong lilion nato kada adlaw o gabi atong lilion sa social media ang atong pamilya, di ba? Sila nagtan-aw usab sa ato mintas miyatad mo sa layong bahin sa ilang kiliran. Okay? So kita nagalili ta pirmi gatan-aw kita og kamusta na. O dinhi sa social media, dinhi sa ato makita og kamusta na atong pamilya o sa resulta. Pirmi kita naga-monitor kanila sa layo sila tungod kay galangga to sila nga pamilya. Right? Yes guys. So ana kinabuhi sa tao, no. Tungod kay nakinahanglan nga so maabot do na tay madala umhatag sa atong pamilya. So munang antulong sa nato nga medyo ta distansya gamay palayo sa atong pamilya para kani sa ugma. O salamat kay sa panalangin sa Ginoo nga kiragaan kita daghan pang tuig para sa atong kinabuhi aron mabati sa atong pamilya ang pagmahal o pagpangga para sa ila. Guys, okay. So salamat kay sa kang Lord sa panalangin sa mga ato. So niya sa likod, di ba? Kanang yung likod sadak ang likod bugno kay likod likod dia sa Provincial Agriculture Office sa may kubo nga ta dire, no. Kini nga kubo sa bayanan sa mga trabahante, no, di ba? Inyo nakita ang palibot mo ning Provincial Agriculture sa likod sa Malaybalay City, Bukidnon. Okay, right? Yes guys, paulay sa swelo na yun, no? Yes, paulay sa i-charge sa dapat akong lawas ibutang para nito taot makasugakod sa o balik sa kakusugan, balik sa dayan o kaligon sa kawalingon kay dili naman mabati katulog. Okay, alright, pakipalo sa akong YouTube channel Kuya Luloy Ablon. Salamat kayo sa inyong pagpalo, sa inyong mga likes and share sa akong Facebook, sa akong reel o sa akong YouTube channel, di ba? Salamat kayo pakipalo para marugangan akong followers sungod ninyo. Doon na ako'y followers nga pila nga igo-igo na sa akong ikalipay nga inyong gikatabang kanako ikatampo sa inyong mga pagpalo sa akong YouTube channel ni Kuya Luloy. Okay? Right, og atong i-view no ang palibot, di ba? Kung ano yung simpleng buhay, di ba? Simpleng kinabuhi. Makarelax gamay din sa bugno nga dapit. So igo na kayo para sa ato atong matagaan og oras o panahon atong lawas mga pahulay guys. Okay? Padayon ta sa mga paghulagway sa mga palibot o sa katilingban o sa atong kinayahan nga gimugna sa kahitasan para kanato ng katawan. Og manamilit muna sa Kuya Luloy, pakipalo na lang, no, sa akong YouTube channel Kuya Luloy. Okay guys, bye bye. So more details sundan ninyo, ipakipalo kay Kuya Luloy guys. Right, bye bye po, love you.